He is a legendary singer, no doubt. And the most important thing is, he is a pure soul. Hello everyone, this is Atri. So मोर thumbnail and title देखिए आपण मैंने बुझी पारि थिबे कि मो पर्टिकुलरली कौन विषय उपरे मो ये वीडियो मो पकाउछि आमार समस्तंकर फेवरेट सिंगर ह्यूमन सागर से आज आम भितर नहांती से आम समस्त को छाड़ी चली गलानी मंडे रे ये पर्टिकुलरली ये शॉकिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आम समस्त को मिलला I just completely became, dumbstruck. I was completely shocked ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲି ସେଇ ଦିନରେ ମୋର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ରାତ୍ରି 11:30 ମୋତେ ଏ ଶକିଂ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲାନି। He is no more with us and ମୋତେ ରାତି ବେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା and ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ and that was an utter shocking piece of information for every one of us. ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା 11:30 ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆଇ ଏମ୍ ଅ ବେଙ୍ଗାଲି ଗର୍ଲ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହ୍ୟୁମନ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍ସ। ମୋ ପିଲାଦିନ ସେ ମୁଁ ଜାଣେ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଛୋଟ ବେଳୁରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବିସାଇଡ୍ସ ଅସ୍ ସମସ୍ତେ ह्यूमनकर बहुत ही बड़ो फैन। ही इज़ अ लेजेंडरी सिंगर, नो डाउट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ही इज़ अ प्योर सोल। से बहुत ही भालो मनुष्य थिली ह्यूमन सागर, एते भालो मनुष्य थिली तांकर हृदय बहुत ही भालो थिला। आई वोंट बी यूजिंग द टर्म ही वॉज। He is eternal, his legacy is eternal. That's why I'm telling this thing to everyone that he is a pure soul. I won't be using the verb was. I mean, it's a huge loss for Oriya music industry. Say इतने भालो singer तो definitely थिला. He was a legendary singer, but most importantly, he is a pure soul. से जने बहुत भालो मनुष्य थिले। That's why I'm using the term he is, not he was, because it's true से आज आम भितर नहांती किंतु तांकर जो लेगेसी अच्छी सेटा एटर्नल। He is eternal, his legacy is eternal and it will always be remaining eternal. से जहाँ भी रुहंतु शांति रे रुहंतु भगवान मानकर पाखरे मोर एतिकी प्रार्थना अच्छी, आम समस्तकर प्रार्थना अच्छी भगवान मानकर पाखरे कि ह्यूमन सागर जहाँ भी रुहंतु से खुशी रुहंतु शांति रे रुहंतु एंड heartfelt condolences to his family members. We will be missing him a lot. We will be missing Human Sagar like anything, but he is eternal. मते एबे भी मो मने पकाउछि 11:30 थिली जेतेबेले मते ये इनफॉर्मेशन मिलिला कि ह्यूमन सागर का डेथ हो जाए। दैट वाज एन अटर शॉकिंग पीस ऑफ इनफॉर्मेशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। एनीवे I just want to say one thing, rest in peace human, and he is eternal, his legacy is eternal, and heartfelt condolences to his family members once again. Rest in God's love, Human Sagar. That's it.